እንዴት ናችሁ? ተናናን በጣም እንኳን ለዛሬ ቀን በሰላም አደረሰ። እግዚአብሔር ይባርክ። እኛ ብሏል። በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ በደስታዬ ተካፋይ የሆናችሁ ወዳጆቼ በሙሉ ውዷ ሚስቴ እንኳን ደህና መጣችሁ። ለአባቴ መልእክት አለኝ ብሏል። የኔ መልካም ጎበዝ ጠንካራ አባት፣ ለዚህ ወግ ማድረግ የደረስኩት ከጌታ በታች በአንተና በእናቴ ጥንካሬ ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወዳለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ወድሃለሁ፣ አከብርሃለሁ። እግዚአብሔር ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልኝ። እንዲሁም ደግሞ እናቴ እማ እኔ ስላንቺ ሳወራም ባይቀድመኛል የኔ ጠንካራ እናት፣ ለኛ የከፈልሽው ዋጋ በምንም መመለስ አንችልም። እግዚአብሔር ከኔ ቀንሶ ላንቺ መልካሙን ያብዛልሽ። በጣም ወድሻለሁ። እንዲሁም ለወንድሜ ተሻለ እንዳንተ ያለው ወንድም ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ አባት እየመከርከኝ፣ እንደ ታላቅ እየተቆጣ፣ እንደ እኩያ እያጫወትከኝ እዚህ ደርሻለሁ። ብዙ ቀናቶች አብረን አሳልፈናል። እወድሃለሁ ወንድሜ። እጮኛዬ ወይም ሚስቴ ቤቲ ደግሞ እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን አገኘሁሽ። ስላንቺ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። የለመንኩት፣ የፈለግኩት፣ የጸለይኩት የህይወት አጋር አስተዋይ ሚስት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ጌታ ይመስገን። እጅግ በጣም እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። እኔም በመጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው መልካም ባል እሆንልሻለሁ፣ እወድሻለሁ። የውዷ የእጮኛዬ ቤተሰቦች እና ከነሱ ጋር የመጣችሁ ሁላችሁም በጣም አመሰግናለሁ። የደስታዬ ተካፋይ ስለሆናችሁ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ፣ እወዳችኋለሁ ብሏቸዋል። እንኳን ለዛሬ ቀን በሰላም አደረሰሽ። እንግዲህ የላከን ሙሉለ ጴጥሮስ ነው። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን አገኘሁሽ። ስላንቺ ፈጣሪን አመሰግናለሁ። የለመንኩት፣ የፈለግኩት፣ የጸለይኩት የህይወት አጋር ሚስት፣ አስተዋይ ሚስት እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። ጌታ ይመስገን። እጅግ በጣም እወድሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ። እኔም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳለው መልካም ባል እሆንልሻለሁ ብሎሻል። ማስታወሻ እንዲሆን ይህን ስጦታ Hundi kan sumbur maganu jechuti eben borun kumannu tundem bajingem kana se magani galati asiye estan janamo tayin kan machono menne tundo menne kan zakkiha magan jammarran ni macarra shillan kate magan danamta hojatun kanne omanun ilamun ko danya kan thor kumannu talli bajigut tundan bajikamanta magan hojatun. Amen. Yo bestion magan masaus kadana mutaha qarrat kokontas usomani dime naot lafa ilifan holama waga min kile insomita bokontas qarrat kabare ammo isunka tuminilish nesi tuminilish kambajigo abaqaw magani galate kanenin alammo annich kabare illi kadabubi ullam marano illan qatet wazan zuma ishano azazamano waran katayin nes ushetisheha tesu magani submin ushetina. Amen. Amen. tesu kannich zakkini ushet isanota isi horan kasata nes ushetisha ni wazan usheteha horan kasata
kadabubi ulla taaggallam hujach nesani abba biqatin kulliha teesu magani angat ikken tajilanta maganut ummin ilishen naonti betasabung bete kristanchun abbata bajigon bajingame bari magani ebin amin adalla urramonchisi tes kan orang kas asei magano beretun suta tantun soch fushia ur kaja kawashe magan kun magan washe adag manni gori mangwanu magani waliata magani abinneus wadurra bantan sir minkan sir kanne kunnan ganne mikerani magana segedat ofi dandinamba magani galati lus kada namuta mu bokon kas qarracho isina monjizi magan jamarroginin maganu tof maganu golli magan abinni asen ittigunta horum bajingami bari magane amin masatikus wima iwon Asami yan sisensa hikana ebensa kagori tudisoi nesita idimet ilishen kant undoni magani galati amin iswai kain korab ya jora michora maganini yasutini isi wokas magan katakachen kakkicho katam bijen isi gam bijen fafatita fafatit ikkens wokosi bizuntansi amma sans ehon yesu idimesa idime magan qorabussa ehon is ekkuyegan ka ekkuyanora magan gambas amin ekkuyanora magan gambas amin amat anna yanor inton eranti amat anna yitar magan galti pizzai makishensa alin walta magan asusa amin yesus suminan hikun esa masata wima ihon መጀመሪያ ለዚህ ስላወቀኝ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። በዚህ ደረጃ በዚህ ቦታ ከሰው በእኛ ቢሆን በዚህ ደረጃ ማንደርሰውች ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ደስታ ስላወቀኝ። እኔም አፈቅርሃለሁ፣ እወድሃለሁ፣ አመሰግናለሁ። ሙዳዜኒ በራራኗ ሄይ መገን መገኗ መገኗ ከመጃት የኗ ሄይ መገኑ መገኗ መገኗ ሙዳዜኒ በራራኗ ሁለ ሰማሃ መትን ጎጂያ አለማኑንዳ ሰሩስለለያ አባ ቤዚ አይኒ ገዱባ አማኒ ቶራ ቱርሲሽ ከስባ ሁለ ሰማ መትን ጎጂያ አለማኑንዳ ሰሩስለለያ አባ ቤዚ አይኒ ገዱባ አማኒ ቶራ ቱርሲሽ ከስባ ሚነነያ አይኔነያ ሀኖነነያ ሀትኬነነያ ሚነነያ አይኔነያ ሀኖነነያ ሀትኬነነያ ቱሸከም ማለሌነያ ቱሸከም ኤረሜነያ ቱሸከም ቱንፌሜነያ ቱሸከም ኤሌሌነያ ቱሸከም ማለሌነያ ቱሸከም ኤረሜነያ ቱሸከም ቱንፌሜነያ ቱሸከም ኤሌሌነያ ayehayana ammadne kenu rehoch bararana summas gaike metu turimba samalag dabbi alla faimba abba summosi ayehayana ammadne kenu rehoch bararana summas gaike metu turimba samalag dabbi alla faimba tushakem malalena tushakem eramena tushakem tumfemena tushakem elelena tushakem malalena tushakem eramena tushakem tumfemena
angatasumwa wadoni kabari isal magana nibiki uri ke odamana magamu aisi kelam kasumwa mawajike angatasumwa mine nania ayene nania hanone nania hatike nania mine nania ayene nania hanone nania hatike nania Bajigone yomi Yesu soti Fultaban agaban Tesamo magan tasen Tachita baru Gobashe Tachiti denam tau isu chinesa walanen Naoti bajikaman tau Maganu jatuh Orang kata Maganu anggas sapike wazanassa wazanini Metu ikike saguti metu ikian Abba bajigut kubokung bajikamanta maganu jatuh nibi tasonne isot kantanne maganu galatinang kan asse maganu naot kabar gasiman kaberin tes kan dakikani hittita ihano ini meturra sawirum bata magan asse birsi magani galati illo masat lugich lugumusa waras majammarich macarrashu sailang kate masa zarai Amin. ammo harat Amin. same beze kata ulla shafi kata harat Amin. ushet it Amin. tes nes kadanamurra ni anno ni amati folin he khan uduni hikanne bekamo god khanne bekantun yiddanamut asawit khan sayant atoi danam ta meteni lochung kas Amin. iso godawani danam ta wi Amin. danamu bet i danami betut i isoti nigan ka hittigunta illit kadanamu ta hatu iso godawi sintu kan magani ye i Maganas. Mangisting kasokan. Wokose kata. Handa isi enner magan eg. Handa im baji gussa machona miga magan ilisin. Ian ise iltu sirt. Manna ikunta tansami manna. Badu sammo mangistu si higisam asam. Funta gawan horanin hilikuti kunka baji. Nawati baji ngamira magane ise baji giso gisi baji giso ro hawar usa horu kus isobi baji guti amen kum vima yusa እሺ እኛም ደስ ብሎናል። እንግዲህ እንደምትሄጂም ሰምተናል። በሰላም ለመገናኘት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። በልጅ ፍሬም ተባረኩ። ትዳራችሁም የተባረከ ይሁን። አሜን። ደግሞ በሌላ ደስታ በድጋሚ ለመምጣት ያብቃል። አሜን። ሁሌም ስለምትመርጡንና ስለምታበረታቱን እጅጉን አድርገን እያመሰገንን ጄሪ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ከሆሳና